没有洗澡的可拉行。没有洗澡说说，那不洗澡吗？洗澡的啦，就没那个条件。 시양최 씨가 삽도 잘 들어가지 않는 마른 땅을 뒤엎느라 애를 씁니다. 그렇게 귀한 물도 조금 붓습니다. 물이 없으면 흙을 갤 수조차 없기 때문이죠. 그가 아까운 물까지 부어 진흙을 만든 이유가 있습니다. 앞으로 더 거세게 불어올 모래바람을 조금이라도 막기 위해서입니다. 이곳의 모래바람은 벽에 구멍을 내고 심하면 무너뜨릴 정도로 굉장합니다. 틈틈이 보수하지 않으면 집이 모래에 덮일 수도 있습니다. 这也变不多，就风大的。这不是没有人去风啥去吹去，没得皮了，风啥吹？吹子了拍了就进风了，进啥呢？房子不行了，房子好多好些。 임시로 막아놓은 벽이 얼마나 버텨줄지 다가오는 모래바람이 벌써부터 두렵습니다. 사막화로 인해 고통받고 있는 또 다른 지역, 몽골입니다. 이제 막 겨울을 등지고 봄의 문턱에 선 몽골의 초원. 태양의 움직임에 맞춰 흐르는 초원의 시간은 서두를 것도 복잡할 것도 없습니다. 바트몽을 할머니는 아침마다 태양신에게 문안 인사를 올립니다. 평생 잊지 않고 해오던 일입니다. 들으는 소리 나한테는 소리 뭐래 목도 듣는 게 소리 뭐래 이제 사사가요 그래. 그런데 어쩐지 오늘따라 할머니의 기도가 더 간절해 보입니다. 어미 양이 새끼를 낳는 날이기 때문이죠. 밤새 우리에 있던 가축들을 들판에 내보냅니다. 허기진 배를 채우고 싶은 마음에 양과 염소들이 다투어 풀을 찾아갑니다. 어미를 따라 나왔다 길을 잃은 새끼 염소는 할아버지의 매서운 호령에 제 집을 찾아갑니다. 어린 아이들까지 합세해 우리 밖으로 새끼 염소들을 이리저리 몰아냅니다. 그때 우리에 남아있던 어미 양의 내뱉는 숨이 점점 거칠어집니다. 한 걸음 내딛는 것도 고통스러운 듯 다시 주저앉습니다. 양을 지켜보는 할머니 얼굴엔 기대와 걱정이 번갈아 오갑니다. 저 한테로 그때 나왔다 인가 깁때 들으는 어떻게 깁때 들으는 나왔다 이 신호 때는 나왔다 들으는 거야. 나왔다 깁때 어미 양이 힘겨운 산통을 이겨내며 새끼 양을 세상 밖으로 내보냅니다. 다행히 어미도 새끼 양도 건강한 모습입니다. 지난 겨울을 무탈하게 보낸 덕이죠. 지금은 많은 가축을 키우고 있지만 노부부에겐 떠올리고 싶지 않은 시절이 있습니다. 2009년 겨울, 가뭄과 혹한이 계속되는 대재앙이 찾아왔을 때입니다.
төвдөр ч хэсгийг аваад хөдөө ч хэсгийг аваад манай баг 8-тай дөнгөд 1-р ангид орж исэн. Нэг төвлч гисэн чинь тэгээ тэр жилдээ зууд болоод тэгээ хөдөөнөө мал айлд малаа өгөөд тэгээ зууд болоод нэг 100 гаруй хонтой байсан чинь 10 их хоны ямаас орж ирсэн. 살아남은 가축을 데리고 다시 돌아왔지만 땅은 예전만큼 비옥하지 않았습니다. 와가사한 오르고도 근데 와가지고 근데 캐나다 뭐 어떤 거 오고 바다 막시기도 뒤바고 있대 이미 후 어디 갔을 때 왔지 또 갔지 무슨 팀 캐나다 뭐 혼자 가지 메마른 땅에서 가축들은 굶주림에 시달리다 죽어갑니다. 자연이 그 생명을 다하면서 사람들도 하나둘 이곳을 떠났습니다. 가족들의 온기가 가득했던 집에는 바람에 실려온 차가운 모래먼지만 겹겹이 쌓여 있습니다. 아니 나도 순도 같이 없어 근데 그 저도요 그때 이제 했던 거 소다도가 아이돌이 없었어 миний хувьд байгаагүй. Эргэж ил малаас гэндэг жуудсан. Ясч байгаа өндөөс. 이곳에선 물을 구하는 건 역시 쉽지 않습니다. 바테몽의 할머니가 들판에 남은 눈을 옮겨 담느라 분주합니다. 가라 두르게 되는 두르게 따이게 다 되겠지 두르게 되겠는데 와 진짜 자 천대서 뛰는 건데 꼭 따서 다 되겠지 어렸을 때 거기서인데 드니 하죠가 ингээд сүүн зовоо дээр хүч машина сүүг авдаг гэсэн. 하죠가 ингээд машин явдаг гэж одоо элсэн төр зайраад гоосаа бүр ингээд элсэн ингэж будаад тэгээ осгоо. 계속되는 자연재해 그리고 이기심이 씨앗이 된 무분별한 개발. 초원 위를 흐르던 물길이 사라졌습니다. 여전히 유목민의 생활 방식을 지키고 있는 노부부는 자연에서 배운 대로 부족함을 채워갑니다. 자, 가서 없다서 어디 있어도 어떻게 스틸리는 이게 사온다 해죠. 그나마 겨울은 나은 편입니다. 모래바람에 자취를 감춘 강물을 대신해 눈을 녹여 먹을 수 있기 때문이죠. 그러나 이 눈마저 다 사라지면 게르에서 10여 킬로미터 떨어진 우물까지 물을 길러 가야 합니다. 초원에서 물이 사라진다는 건 곧 생존의 위협을 의미합니다. 풀도 가축도 그 어떤 생명도 살 수 없는 황폐한 땅이 되고 있다는 겁니다. 그 소중한 물길을 덮어버린 건 거대한 모래 사막입니다. хойноодаа өмнөд ийм том нуур байсан. Одоо вот тэргүй ороод тэгээ тэрнийг эргийг дүүрээд ингээд адуу ороход хөлгүй. Хойноо одоо ширгчхээр надад манайчд харуулсан шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг л манай летөрөнгний талын алга болж байгаа юм чинь. 아요시 할아버지의 기억 너머로 사라진 바양노르호. 풍요롭다는 뜻을 지닌 이름답게 다양한 생명이 살았던 호수입니다. 그러나 지금은 모두 모래에 덮이고 좁은 개울만 남았습니다. 또 큰 재앙이 닥쳐 평온마저 빼앗기진 않을지 노부부는 두려울 때가 많습니다. 하지만 대대로 초원을 누비며 살아온 유목민에게 자연을 떠난다는 건 큰 용기가 필요한 일입니다. 바라는 건 많지 않습니다. 그저 지금까지 살아왔던 것처럼 자연에 기대어
이 땅에 살기를 바랄 뿐입니다. 몽골에선 연평균 60일 모래 폭풍이 붑니다. 점점 늘어나는 모래 사막으로 몽골에선 약 1,100여 개의 호수, 800여 개의 강이 사라졌습니다. 지도에서 붉은색으로 표시된 부분은 극심한 사막화가 진행된 곳입니다. 이런 지역이 점점 넓어지고 있습니다. 2010-ыг 2010-тай харьцуулсан харьцаагаар одоо дахиад шинээр үнэлгээ хийсэн. Энэ дээр бол 77.2% гэж гардаг. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр бид нар бол нэг хүчтэй сүлжсэн нутаг дэвсгэрийн хэмжээ одоо Монгол орн нэлээд нэмэгдэж байгаа гэсэн ийм одоо эцсийн дүгнэлт боловсон энэ дэр байгаа. 몽골의 사막화는 한국 기업을 비롯한 외국 자본의 개발품으로 더욱 빨라지고 있습니다. 그리고 그 재앙은 결국 부메랑이 되어 인간에게 돌아오고 있습니다. Ус чинь бохирдож байна, багасж байна, байхгүй болж байна. Өвслөг ургамал чинь хүнд ашигтай хэлбэрийн өвслөг ургамал байхгүй болж байна. Хөрс чин үржил шимгүй болж байна гэдэг ч юм уу. Амьдрах орчингүй болно гэдгийг чи одоо тэгээд цаашдаа хүн бол байх хэсэг асуудал шийдэгдэн шүү дээ. 사막화로 터전을 잃은 유목민들은 도시로 나왔습니다. 50만 명이 살도록 계획됐던 수도 울란바토르는 이미 포화 상태를 넘어섰습니다. 갑작스런 인구 증가로 수도와 난방 시설이 턱없이 부족하고 공기 오염도 심각한 상태입니다. 울란바토르 외곽의 게르촌콘, 큰 차 한 대가 흙먼지를 날리며 올라옵니다. 수도 시설이 되어 있지 않은 지역을 돌아다니며 식수를 공급해주는 물차입니다. 물차가 도착하기 무섭게 저마다 물통 한두 개씩을 들고 급수소로 모여듭니다. 마치 주유소에서 기름을 사듯 돈을 주고 물을 삽니다. 급수 시간도 정해져 있습니다. 집을 비운 부모 대신 어린아이들이 제 몸집만한 물통을 들고 오가는 일도 흔히 볼 수 있습니다. 체령지 금에뜨 씨도 시간을 놓칠세라 서둘러 급수소를 향합니다. 한 번에 많은 양을 들고 갈 수 없기 때문에 필요한 만큼만 삽니다. 초원에서처럼 도시에서도 물이 귀합니다. 원하면 살 수 있지만 그만큼 돈이 들기 때문이죠. газар нэгүчээс тэрэг гардаг. Усны тэрэг. Ер нь усны тэрэг байх ч гэдэг одоо юм ингээ өөрөө 2 жил ингээ зөөчлээ одоо сурцсан ба шүү дээ. Булчин гэж амар болж байгаа. Тэ? Усаар нь хөдлөж авдаг байсан уу гэж бодож. Хөдлөж авахгүй шүү дээ. Худгаасаа ингээ аваад нөгөө малс одоо энэс л аваад хэрэглээ шүү дээ. Одоо бол ингээ бүх юм мөнгөтэй уцуулан батаад орж ирлээ. 도시에 살면서 깨달은 건 뭐든 돈이 필요하다는 사실입니다. 그래서 건물 경비를 하면서도 틈날 때마다 고물상에서 일해 생활비를 충당합니다. 그는 원래 가축을 키우는 유목민이자 수의사였습니다. 그러나 이곳에선 그가 할 수 있는 일이 없습니다. Мадан байхгүй ч одоо яах вэ? Тэрээс одоо мадан байгаад мэрэгчний энэ ажлыг хааж байсан юм шүү дээ. Улаанбаатар хотоос орчин нэм болцсон учраас малаас хөнтэй хол болцсон учраас тэрийг хийх нөхцөл боломж байхгүй шүү дээ. 가축을 쓰다듬던 손에는 이제 차가운 고철이 쥐어졌습니다. 초원을 떠나온 지 10년째. 체령지 금에뜨 씨 가족은 임대받은 땅에 작은 판잣집을 지어 살고 있습니다. 언젠가는 또 떠나야 할 곳입니다. 그의 고향은 살기 좋은 몽골 서쪽 지역이었습니다. 그러나 모래바람이 풍요롭던 땅의 모든 걸 덮쳤습니다. Зарим үед хүнд хэцүү бүр болцсон хаврын хэцүү нөхцөлд байла.
яадаг вөхөр бүр тавьж ирээрээ хотоор ерөөсө бэлчээж чадахгүй готон дотроо л ингээд өгдөг тийм аюулууд бэрхшээлүүд тулгардаг. За тэгээд малын эмчийн хувьд болохоор задлаад одоо шинжилгээ үзээ задлаад үзэх тул бүх гэж дотор нь ерөөсө ингээд нарийн илс шигцсэн байдаг. 그의 눈앞에서 쓰러져간 가축들. 말을 타고 초원을 달리던 시절이 이제는 꿈만 같습니다. бас нөгөө наадамд яваад бас ингээд ахуулж исэн цаа. наадамд яваад наадмыг ахуулаад яшсан цаа. Энд газар утга маш их сайн гардаг гэсэн. Маш их дурсгалтай байсан. Энийг одоо иргэн дурсан санагдвал одоо маш дотор нэлээх иргэн сэтгэлд юм зургаа. Тэд залуухан ч биш тийм ээ. Тий. Зулаатай адилхан шүү дээ. Гой зургаас тэр. 가축을 기를 때의 옛 추억은 집안 곳곳에 남겨뒀습니다. Энэ бүхэн мэдээж иргүй Монгол хүн учраас малтай харьцажсэн хүн учраас бас өдөөжих мэрэгчлээ хүн учраас өөр хүүхдүүд маань ийм хэрэгсэл одоо хэрэгжилжсэн шүү дээ миний аав гэдэг дурсгал болгож үлдээхэд бол ер нь тэгж үлдээдэг, өв болгон үлдээдэг зүйл байгаа. Тийм учраас энийг бол ингээ байлгаад байдаг. Дурсамжийн асуудал. 부부가 꿈꾸던 미래는 모래 속에 잠겼습니다. 아이들은 광활한 초원을 누비던 아버지의 모습을 알지 못합니다. Тасгсан одоо тэр малсууд маань байгаа би надад их хэмжиг. Малаа хариулж явчихсан миний өөр хүүхдүүдсэн өв залуучлаад малаа хариулаад малын имч болоод ингээд явах их хүсэр байсан. Одоо гэтэл манай хүүхдүүд одоо малыг хон найли ямаа найли мэдэх арга байхгүй болсон ба шүү дээ. Одоо энэ юунд хэрэгэлт ингээд одоо энд байгаа энэ 채릉지금의 뜻이는 아이들에게 울타리 밖 드넓은 초원을 보여주고 싶습니다. 모래바람을 피해왔지만 도시에서 정착하기란 쉽지 않습니다. 가진 재산을 모두 잃고 도시로 나왔다가 삶이 벼랑 끝까지 내몰린 유목민들도 있습니다. 그들 중에는 쓰레기를 주워 생활하는 도시의 빈민이 된 사람도 있습니다. 도심에서 쏟아져 나온 쓰레기는 이들에게 유일한 돈벌이가 되고 그나마 도시에서 근근히 살아갈 수 있는 방법입니다. 혼자가 된 사람들은 네다섯 모여 함께 쓰레기를 줍고 공동생활을 하기도 합니다. 벌이가 넉넉하지 않기 때문에 쓰레기 더미에서 남은 음료수라도 찾는 날은 운이 좋은 편입니다. 이런 거로는 저든 마다 해로서 저든 만났어. 되게 저들 관찰해 돼. 되게 겉으로 알쳤는데 어떤 저도 알아 있든지 이 만들다 없지. 그런데 남자가 상수도관이 지나는 맨홀 안으로 들어갑니다. 수도관에서 흘러나온 물을 냄비에 받아 조심스럽게 내보냅니다. 추운 겨울 따뜻한 물을 구하는 방법으론 이만한 게 없습니다. 이 맨홀 안에서 이들 네다섯 명이 겨울을 보냈습니다. 맨날 거의 또 갔나. 좋았어. 어떻더라. 마땅한 거처가 없는 사람들은 추위를 피해 맨홀 안을 찾습니다. 근처 다른 맨홀에도 한 남자가 살고 있습니다. 성인 한 명이 버겁게 들어가는 이 좁은 공간이 그의 유일한 안식처입니다. 부모가 물려준 재산을 다 잃고 맨홀 생활을 시작했습니다. 그즈음 아내와 아이들마저 뿔뿔이 흩어졌습니다. Үйл дулаахан болохоор тэгэл энэ чирэл амьдэрдэг л аахгүй юу. Гадаж одоо үе가 골дж өгтэй нь шүү дээ тийм шүү дээ. 추위를 이기기 위해 악취 정도는 견뎌보지만 고향에 대한 그리움은 더 깊어집니다. Тэгвэл тэргээл дэндүү санаа шүү дээ. Одоо юу хийж байхгүй ч үдээш очиод яг одоо нутураа очиод. 살아남기 위해
버티고 있을 뿐입니다. 하늘과 땅이 가르쳐준 대로 자연에 순응하며 살아가던 그때, 그들에게 사라진 희망은 다시 돌아올까요? 사막화 현상이 가속화되자 환경 문제에 무관심했던 중국에서도 사막화 방지를 위해 나서기 시작했습니다. 보이는 거라곤 온통 모래뿐인 벌판에서 사람들이 분주하게 움직입니다. 대형 물차까지 동원해 마른 땅을 적십니다. 그리고 2인 1조가 돼서 일일이 구덩이를 파고 묘목을 심습니다. 보기엔 단순해 보이지만 꽤 힘든 노동입니다. 따라. 얼마나 티슈는? 얼마나 너도 정도 커. 사막화가 곧 생존의 문제라는 걸 인식한 중국 정부에서 2008년부터 사막에 나무를 심고 있습니다. 더 이상의 사막 확대는 막아야 한다는 생각입니다. 不是我们这个房子画大大的，画到你们北京城里去呢。这个是倒的话，风它不是到这个树顶头，它不到的树长高，它就从啥就是把什么浪子害的。 척박한 땅에서 생명을 틔워내는 일이 쉽지는 않습니다. 그러나 이곳에서 다시 살기 위해선 그 오랜 기다림을 견뎌내야 합니다. 总体来说，咱们民信这边的这个天气比较干旱，地下水位比较低，日后这个成活率，这个所说的这个成活率也比较高。完了之后，它就是一年到头呢，天气比较干旱，有好多就已经活了之后又死了。今年种植的，明年再死，再补植补造嘛，重新再种。种植种到这个沙尘暴停止为止，这是自治种下去。 분노한 자연은 인간의 터전을 빼앗고 평온했던 삶을 삼켜버릴 정도로 무섭습니다. 이 거센 모래바람에겐 국경이 없습니다. 지금 이 순간 우리에게 불어오는 황사는 자연이 주는 경고입니다. 사막으로 변해버린 땅에서 고통스럽게 살아가는 이들이 보내는 간절한 당부입니다.